Mura ning ga-jogging guys, nagauwan. Sana naman kaya. Sa kauban na mo guys. Unya manguli mo may aning anagon oh. Kinsa tagi anagon. Pwede manguha isugba lang namo. Magsugba lang may mga kuan lang kabuok. Mga limba. Mga kuan unja. Wa na ga-jogging or nang wag bayabas. Wa na. Wa na ga-jogging guys, kanang wa nagbayabas guys. Hala hinog lagi ko no. Okay, kubi. Na balik man niya. Ay, sabay ka sakit pag anak. Tingnan pag tubig. Ang bayabas. Ay, oo. Ganyan pag makasakit magpiyan ng nag-inom kag tubig daan. Nang bayabas bis ga-jogging saan man kaya? Saba, diyo ta Okay. gikan. Okay. Ay, mita mi be. Sige. Sige na. 10 seconds ba? Sige. 1 2 Cellphone no. Be. Balik ka dali dali. 1 2 pila kami seconds? 15. Ah, sige. 1 2 ready. 1 2 ready sit go. Sige na. 1 2 ready set go. 8 9 10 11 12 14 15 Hoy, 15 na ay! 15 na! Sige, atro!